बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम जो है वो हम एंड ऑफ द वर्ल्ड इस सीरीज़ से हम कर रहे हैं। हमने इसको एक सीरीज़ की जो है वो शक्ल दे दी है। इसका जो पार्ट 1 था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, कमेंट्स किए थे, प्राइज़ किया था, तो हमने कहा इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं। और ये पार्ट 2 जो है वो बाबा वांगा, जो एक मशहूर जिन्होंने एक शख्सियत हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस कर रखी हैं 5000 साल की, और बताया हुआ है कि कब-कब, क्या-क्या मामलात होंगे। उन्होंने एक बड़ी अहम एक प्रेडिक्शन की है। उन्होंने 2026 के हवाले से, 2026 शुरू होने वाला है, 2025 समझ लें कि 1 डेढ़ माह रह गया, उसके बाद 2025 का इख्तिताम हो जाएगा। 2025 के हवाले से उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी, वो भी बहुत सारी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई थी, और कई बड़े मेजर वाक़यात हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से, 9/11 के हवाले से, जो उनके दुरुस्त साबित हुए हैं। अब उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है 2026 के हवाले से, उन्होंने कहा है कि 2026 से इंसानियत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। 2026 में आलमी ताकतें चीन, रूस और अमेरिका में नए तनाज़ात पैदा हो जाएँगे, जो कि बुनियाद रखेंगे तीसरी जंग-ए-अज़ीम की। सर, मेरे प्रोग्राम में आपने तकरीबन 1 माह पहले इसी तरह की एक प्रेडिक्शन की थी। आपने बताया था कि 2026 में जो तीसरी जंग-ए-अज़ीम है, उसकी बुनियाद पड़ जाएगी, या उसके जो तनाज़ात हैं, वो शुरू होंगे और आस्ता-आस्ता ये मामलात इस तरफ जाएँगे। बाबा वांगा ने भी इसी तरह की प्रेडिक्शन की है, लेकिन उन्होंने जो बात की है इंसानियत के ज़वाल की, ये तो ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, या जो कहते हैं ना हशर की तरफ मामलात जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप क्या देख रहे हैं इस तरह के मामलात? देखिए, मुझे नहीं पता उनके पास तो मेरे ख़्याल से कोई और ही इल्म था। मुझे नहीं उसका आइडिया कि वो किस इल्म के हिसाब से बता रही थी। मैंने एस्ट्रोलॉजिकली बताया था कि 2025 में जो जंगें होंगी, वो पॉज़ फ़ेज़ में रहेंगी 2027 तक। तो मतलब अगर खुदा ना ख़ास्ता 26 में जो छोटी-मोटी हुई जंगें, वो आगे बढ़ते-बढ़ते 27 में थर्ड वर्ल्ड वॉर का शेप लेंगी। अभी नहीं, 2026 वैसे मैं आपको बता दूँ बड़ा क्रिटिकल ईयर है कुदरती आफ़ात को लेके। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना ख़ास्ता इंसानियत का बहुत ज़्यादा नुकसान। ओके सर। सर, इंसानियत का ज़वाल तो हमने पहली जंग-ए-अज़ीम में भी देखा, दूसरी जंग-ए-अज़ीम में भी देखा, उससे पहले जब मंगोल हमला किया करते थे, तो उसमें भी इंसानियत का ज़वाल, नुकसान होता था, बड़े पैमाने पे लोगों की अमवात होती थी। ये किस किस्म के इंसानियत के ज़वाल की बात हो रही है? खुदा न ख़ास्ता कोई बीमारी जैसे कोरोना वायरस आया था, इस तरह के आप क्या चीज़ देख रहे हैं 2026 में? क्या कोई बीमारी भी आती दिखाई दे रही है खुदा न ख़ास्ता कोई आप? देखिए, बीमारियाँ इतनी नहीं आएँगी मुझे लग रहा है कुदरती आफ़ात। ये जो है ना मेजर फैक्टर होगा, मेजर रीज़न होगा इंसानियत के यूँ समझें कि नुकसान का। नुकसान से मुराद यही है कि खुदा ना ख़ास्ता कहीं सैलाब, तूफ़ान आते हैं तो सबके पूरी ज़िंदगी कमाई, घर वग़ैरह सब उड़ जाते हैं। और पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल लेवल के खुदा ना ख़ास्ता ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अगर आप यूरोप, अमेरिका में आएँ तो वो तो अल्लाह माफ़ करे जो इधर हालात होते हैं आपकी सोचो समझ से बाहर चले जाते हैं, वालातर होता है। तो मैं इस प्रेडिक्शन को बैक करूँगा कि जी, मुझे लग रहा है इंसानियत के लिए खतरे का टाइम है 2026। ओके। अच्छा सर, 2026 के हवाले से एक अहम प्रेडिक्शन उन्होंने ये भी की है, बाबा वांगा ने। उन्होंने कहा है कि यूरोप में ज़वाल, तबाही और आबादी में नुमायाँ कमी होगी। इससे क्या मुराद है? आबादी में कमी तो यूरोप में ऑलरेडी हमें नज़र आ रही है। वहाँ पे जो लोगों का शादियों का रुझान है, बच्चों पैदा करने की तरफ जो रुझान है, वो कम हो गया है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यूरोप में ज़वाल और तबाही होगी, ये तबाही किस किस्म की होगी? क्या जंगें आपस में हो जाएँगी? कुदरती आफ़ात की सूरत में होंगी? यूरोप वाले लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई प्रेडिक्शन कर दें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दुनिया अभी सेफ है। इन्होंने सिर्फ़ यूरोप बोला है, मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में तबाही है। मैंने आपको बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्पल दे के समझाया कि अगर आपका ज़ायचा मज़बूत है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, बेशक वो जंगों वाला ही मुल्क क्यों ना हो, आप सेफ रहेंगे। कोई ना कोई रीज़न बन जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी के आगे खड़े हो जाएँ और बोलें मैं तो मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ तो उसको उसी तरीके से लें।
تو کافی لوگ ڈر ڈرا کے یورپ چھوڑ دیتے ہیں جو جہاں ہے. سب سے پہلے آپ کسی سے مشورہ لیں کہ آپ کی زندگی میں جو حالات بن رہے ہیں, جو واقعات بن رہے ہیں, آپ کو آنے والا ٹائم کس کس جگہ پہ آپ کے لیے فیوریبل ہے. تو یورپ ایگزیکٹلی مجھے نہیں لگتا ایسے ہوگا, پوری دنیا ہوگا. اوکے سر ان کی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ پریڈکشن ہے بابا ونگا کی. انہوں نے کہا ہے کہ کائنات میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور دنیا کے خاتمے کا آغاز بھی 2026 سے ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ جو مجھے دیکھیں, میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بولا تھا, جو میجر خدا نہ خواستہ واقعہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2026 میں انٹرنیٹ ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جائے گا یا غائب ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو, مطلب اس میں ایسا دکھ رہا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ دنیا جو لوگوں سے کنیکٹڈ ہے, جس طرح میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں, ڈسکنیکشن آ جائے گا. اور یہ ڈسکنیکشن کوئی 10-15 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا. اس کی وجہ سے جو دنیا میں ایک میجر چینج کی طرف جب دنیا جائے گی, جیسے کرونا کی وجہ سے لوگوں نے اپنا لائف سٹائل, ورک سٹائل سب چینج کیا ہے, انٹرنیٹ کے بغیر بھی اب لوگوں کو کوئی نئی فیسیلیٹی یا کہا جائے کہ مے بی پاسبل کہ انٹرنیٹ کی جو وائرز ہیں جو سمندروں سے گزر رہی ہیں اس کا کوئی ری راؤٹنگ کیا جائے. بٹ اینی ویز ان شارٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت جب حالات ہیں اس میں جب دنیا میں اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے, چلیں براؤزنگ کو تو سائڈ پہ کریں, جو کنیکٹیویٹیز ہیں, جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں, جو لوگوں کے سسٹمز ہیں, وہ سب ڈسٹروائے ہو جائیں گے. میں اس کی طرف میرا اشارہ ہے. اس کے علاوہ مجھے ایسا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کے حساب سے نہیں لگتا. اوکے سر, بالکل آپ کی اس بات کو میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر زندگی کیسی ہوگی, براؤزنگ وغیرہ سے بالکل ہٹ کے, یہ ساری دنیا کا جو نظام ہے, نیٹ ورکنگ جی, ایکٹیویٹی ہے, وہ اسی چل رہی ہے. سر ان کی ایک اور پریڈکشن ہے بابا ونگا کی. انہوں نے کہا ہے کہ 2043 تک پورے یورپ پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. مسلمانوں نے اس سے پہلے بھی یورپ کے کئی علاقوں پہ حکومت کی ہے, اسپین, فرانس, اٹلی وغیرہ پہ, لیکن وہ بہت پہلے, بہت قدیم عرصے کی بات ہے. لیکن سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2026 سے اس سلسلے کا آغاز ہوگا کہ مسلمان دوبارہ علاقے فتح کرنے کی طرف جائیں گے یا راغب ہوں گے. آپ کو ایسی کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ مسلمانوں کا دوبارہ سے عروج آ جائے گا, آپ بڑی سلطنت بن جائے گی؟ 2030 کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے, اس سے پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑیں گے انفارچونیٹلی. اوکے سر ایک پریڈکشن جو ہے وہ میں انڈیا پاکستان کے والے سے لینا چاہتا ہوں. جو کل پرسوں جو واقعہ پیش آیا انڈیا میں, دھماکے کا, لال قلعہ کے قریب دلی میں, اس واقعے کا جو ذمہ دار ہے وہ انڈیا نے پاکستان کو نہیں ٹھہرایا, بلکہ سرپرائزنگلی بہت حیران کن بات ہے کہ انہوں نے سارا بلیم ترکی پر ڈال دیا. ان کا میڈیا جو ہے, انڈین میڈیا, وہ یہ کہہ رہا ہے, ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں کہ جو ترک سفارت خانہ ہے یا ترک حکومت ہے, وہ سپورٹ کر رہی تھی ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ بلاسٹ کیا دہشت گردوں کو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا انڈیا ترکی کے ساتھ اپنے معاملات مزید خراب کرنے جا رہا ہے, کیونکہ پہلے ہی معاملات خراب ہیں؟ آپ کو میں ایک ریفرنس دوں گا پریڈکشن کا. جب میں نے کہا تھا کہ انڈیا کا جو ٹائم شروع ہوا ہے نا, یہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گا. اس نے ہر وقت کوئی نہ کوئی پینڈورا باکس کھول کے رکھنا ہے, کسی نہ کسی کو ٹارگٹ میں رکھنا ہی رکھنا. پاکستان کے علاوہ یہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلے بنا کے رکھے گا. اور ترکی کا میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں, مجھے زیادہ ڈاؤٹ ہے کہ اسرائیل بیچ میں کودے گا تو ترکی کے ساتھ, بٹ ابھی نہیں, نیکسٹ ایئر میں یہ محاذ بلیں گے. انشاءاللہ سر نیکسٹ بالکل. پروگرام میں ایسے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.